Ini na magmanian tapang ini magiuso tapa ka rin kakita mo keng social media. Kaya be kaya pa si Bayo IPP. Itang kaya be akong miminumay magsalita. Ayan. Ba akong memorit kayo. Magmanian tangi ni guys. Good luck ka rin manikwan eh. Ini tangi ni kini nga overpass na ning harap na ning Chevalier School. Ang pong harap na ning LNS. Ini kining flyover ngini. Ini sakayan din itang kining babaan na ning Bilya Pangpang. Ayan. Oh, good luck ka rin manikwa guys na. Oh, ini na po. Baluya po yung lugar ngayon ini. Pupunta yung Angeles ni. Ay, so kami kasalukuyang ngayon keng Chevalier School. At po kami kining overpass. Ini. Harap na po ng LNS. Ayan, ng LNS. Oh. Ini Balok Hospital yan sa Cardard po. Ini. Yan. O, ren taga Kenny, ren malapit Kenny. O, ren taga Angeles po, ini na. Kenny kaya po Billy. Ini po. Yan. Aunahan na po po na. Libuyo. Kayo na pong balang mamilang kung pampilan niyang posti, basta Kenny ko niya kakabit kanyan. Ayan, sipit kaya po Kenny. Ayan. Ayan eh. Na. Kaya na pong bala. Good luck. Parang may nikwa. Din lang pang pabonus ka na ako. I-message ko mo o kaya mag-comment kayo ng ikwaye. Ako nang bala kung magkano yung additional ibiyak kaya kayo. Basta makapollow ka po, makasubscribe ka ng YouTube channel ko. O, karepang pa makasubscribe ken o repang makapollow yung Facebook account ko, mag-follow na kayo. Nakalta pa paming blessings. Ito. Good luck ka rin manikwa ha. Mag-message kayo at ikaw additional pabuyag kayo.